Guys, today's video guys, andito kami sa laod ng Tunggo. Ito yung kapti namin. Pumunta pa to dito sa Mindanao para pumunta pa dito sa Mindanao para manghuli ng pusit. Maya-maya guys, pupunta namin dito ng China kasi pumasok na kami sa West China Sea. This is China. Go back to Philippines. Pasiritan to direk Irgan. Irgan. Welcome to West Philippines. Water gun on dire. Lunod yun niya tong ano guys. Guys, so. Wala lagi scam para sa kambayon. Buka tag plug dong gud. Nasog-sog kayo. Guys, so. Kinilaw. Pa guys, oh. Ito guys. Pantre. Yes, so. Pre. Guys, so. Dio. Yeah, guys, so. Rebor guys, rebor. Happy pani. Boy, kitik boy. Puta na. Puta na. Tulog. Puta na puta. Tubad. Kaya na lagi la. Isa rin tarulay para maibog to. Sin. Nalubong. Kaloy. Kaloy. Pwede maragat tayo. Ara na dia. Tere lumod gaya na. Gibanggan pag kita mong kuhan. PC. Okay guys. Update. Lumod, dito sa Davao, sa lumod. Update ko kayo mamaya mga 11.